मार्च बीते साल कर्म संस्थान, भोजन और रोजगार समेत विभिन्न मांगों को लेकर माकपा की ओर से राजधानी में जुलूस निकाला गया था। जुलूस के बाद पुलिस की ओर से 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उस मामले के मद्देनजर अदालत ने विपक्ष के उपनेता बादल चौधरी, पूर्व मंत्री मानिक दे और कई अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किया। उनके मुताबिक विपक्ष के नेता गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश हुए। अगली बार कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। हालांकि विपक्ष की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। कोर्ट के नोटिस के मुताबिक पेश होने के बाद सभी नेताओं को जमानत मिल गई थी। इस दिन अदालत परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री मानिक दे ने कहा कि राज्य में मौजूदा सरकार ने चुनाव से पहले जो भी वादे किए थे वे पूरे नहीं किए गए। विपक्षी समूह ने राज्य सरकार के बहिष्कार का किया आह्वान, लेकिन राज्य सरकार के पुलिस प्रशासन ने उन्हें झूठे मामलों में फंसाया है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में भोजन, रोजगार नहीं है और कानून का शासन नहीं है। सरकार के अपने वादों को पूरा करने में विफलता के विरोध में वे शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का पुलिस प्रशासन विपक्ष को चुप कराने की कोशिश कर रहा है। 25 मार्च 2020 রাজ্য মধ্যে একটা সমাবেশ ছিল। এইটাকে কেন্দ্র করে নিয়ম নীতি সমস্ত মাইনি করা হয়েছে, কিন্তু তারা বলছে যে তাদের পারমিশন নাই। এই তো পারমিশন জরুরি ভিত্তিতে পারমিশন না দিলে তো জনগণের দাবি নিয়ে লড়াই আন্দোলন করতে হয়। তারা পার্টির তরফ থেকে তারা মিছিলটা করছেন। ওইটার পরিপ্রেক্ষিতে একটা এই কেস তাদের বিরুদ্ধে, অনেকের বিরুদ্ধে বর্তমান বিরোধী দলের উপনেতা বাদল চৌধুরী, প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, এমপি ছিলেন প্রাক্তন শঙ্কর প্রসাদ দে এবং আরো অন্যান্য নারায়ণ এমপি ছিলেন, প্রাক্তন রতন দাস জেলা সম্পাদক এমএলএ ছিলেন, মধু দাস, সমস্ত নেতাদের বিরুদ্ধে এবং আরো অন্যান্য লোকের বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা মামলা তারা দায়ের করছে। যাই হোক, দায়ের করলে মামলা যেহেতু হয়েছে, আইনে অনুশাসন সবাই মানে, আমরাও মানি, তারাও মানেন, তাই তারা আদালতে নোটিশ পেয়ে আজকে আদালতে এসেছেন, জামিন হয়েছে ওদের। আইন মোতাবেক যা হবার হবে। আমরা জানি এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং এইটা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই এদের বিরুদ্ধে, পার্টির লোকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হয়েছে।